صندوقچه زولبیا سلسله فیلم تصویری فیلم سیوم ана дар ин ҷо расми дарёчаро мекашам. ман дар доманаи кӯҳ боғ мекашам. боғи зардолу. барои он ки зардолуро дӯст медорам. барачаҳоро кашед, барачаҳоро. Не вафодор, биёед расми кӯҳу офтобу гулҳоро мекашем. барачаҳо чӣ лозим? ман бо барачаҳо бозӣ карданро дӯст медорам. бале, лекин агар офтобу кӯҳу гулҳо набошанд, барачаҳо ҳам ҷои бозӣ надоранд. оё шумо медонед ки дар кӯҳҳои мо нахчирҳо ҳастанд? шохҳои калону зебо доранд. онҳо дар ҷаҳон машҳуранд. нахот, нахчирҳо дар сари қуллаҳо зиндагӣ мекунанд. албатта, онҳо нотарсу чолоканд. хуб мешуд ки ягонтаашонро аз наздик бо чашмони худамон медидем. кошки манижа, лекин чӣ тавр? салом бачаҳои азиз, ман ба шумо ёрӣ мерасонам. оҳо, чӣ хел нақси мурғҷон? ман шуморо ба тамошои кӯҳҳои бадахшон, ба худи боми ҷаҳон мебарам. инҷо хунук будааст. барои он ки мо дар қуллаи баландтарин ҳастем. бале, ин кӯҳи баланд қуллаи исмоили сомонӣ аст. вай фақат дар тоҷикистон не, балки дар осиёи миёна ҳам кӯҳи баландтарин аст. ба ин баландӣ баромада метавониста бошем? ба ин кӯҳи баланд фақат кӯҳнавардон баромада метавонанд. кӯҳнавардон аз тамоми ҷаҳон ба ватани мо барои фатҳи ин қуллаҳо меоянд. вақте ки калон шавам, ҳатман кӯҳнавард шуда ба қуллаи исмоили сомонӣ мебароям. мо дигар кӯҳҳои зебоманзар ҳам дорем. бештаринашон сабзанд, чунки арчаҳои сабзу хуррам доранд. ана ин ҷангали нодири арчазор аст. ба ростӣ? тоҷикистони мо арчазор дорад? аҷоиб буд! аз кӯҳҳо аҷоибтар мавзеъҳо низ ҳастанд. ҳозир ман шуморо ба тамошои гармчашма мебарам. ана ин гармчашмаи аҷоиби шифобахш аст. воҳ, бинеде, обаш чӣ қадар зулол. гармчашма? ин чашма гарм аст. бале вафодор, гарм аст. ҳатто ҷӯшон аст. агар тухмро партоӣ, дар як лаҳза мепазад. аз зери замин ҷӯшида мебарояд. ин обро сеҳрнок ҳам гуфтан мумкин аст, чунки ба садҳо дард даво мебахшад. барои ҳамин аз замонҳои хеле қадим ба ин ҷо одамон омада ба дардашон даво меҷустанд ва шифо ҳам меёфтанд. табиати диёри мо афсона бар ин будааст. ҳатто обаш доруст. ана инаш бошад. 7 кӯл ном дорад. кӯлҳои машҳури марғузор. чӣ хел зебо! албатта зебо. ин манзари дилписанд сайёҳонро ҳамеша мафтун кардааст. оби ширину шаффофи ин 7 кӯл ба назар рангоранг ҷило медиҳад. хеле нотакроранд. кӯлҳои рангоранг? ман намедонистам, ҳатто нашунида будам. ана инаш бошад. кӯли калонтарини тоҷикистон искандаркӯл ном дорад. бинеду лаззат баред. ин хел зебо ки дар рӯи дунё нест. бубинед, кӯл дар байни кӯҳҳост, мисли ки андаруни коса бошад. табиаташ ғайриоддист. атрофаш ҷангалзор, обаш соф. барои истироҳат
باز چی در کار؟ چقدر زیبا و دلربا است تاجیکستانی ما. البته ناتکرار است تاجیکستانی ما. حالا تماشا در پیش است بچه ها. ما باز یک کوه نادری نمک داریم، کوه خواجه مومین. این کوه در کجا جایگیر شده باشد؟ این کوه نمک در جنوب تاجیکستان است. شنیدن کی بود مانند دیدن گفتند. این کوه تنهاست در همواره قامت راست کرده است. در دوره‌های قدیم از کوه خواجه مومین نمک می گرفتند. نمک این کوه چنان بسیار که آدمان تمام دنیا میلیون سال استفاده برند هم تمام نمی شود. بچه ها، باز در کوه خواجه مومین غارهای زیادی هستند. این غارها سرود میخوانند. سرود میخوانند؟ شاید در غارها دیو و اجینه ها پنهان شده باشند. نه بجان، اینقدر ترسانچنگ نشو، واهمه نکن. دیوار این غارها با شوشه های نمکین آرا یافته است. وقتی که شمال میوزد هر غار صدای عجایب خودش را میبرارد، گویا که سرود میخواند. چه خیلی سرودی فورم. در حقیقت افسانه بری. اکنون بچه ها، من شما را به جنوب، به ساحل دریای شرکند میبرم. ببینید من چی یافتم. اینجا ایزی خیرس. چقدر آنها کلانند. بچه ها، این ایزی خیرس نه، ایزی دینازور هاست. آنها میلیون سال پیش از ما زندگی کردند. حاضر نیستند. اوه، حالا هم در کوههای ما دینازورها زندگی میکنند. آنها حاضر از اینجا گذشتند. نه، گفتم کو دینازورها میلیون سال پیش بودند. این ایز پای آنهاست. ایزشان در سنگ مانده تا زمان ما رسیده است. راست گفتی بیژن. کوههای تاجیکستانی ما عجایب و نادرند که در آنها میلیون ها سال پیش دینازورها زندگی میکردند. اکنون من فهمیدم که کوههای ما منبع آب، کانی طلا و نقره، چشمه ها و گیاه های شفا بخش، هوای تازه و جای استراحت بودند. تشکر به تو سیمرغ که ما را تماشا دادی و ما اینقدر دانش گرفتیم. ما تاجیکستان را شناختیم سیمرغ. من شادم که شما را با طبیعت دیارمان آشنا کردم. همسالان عزیز، شما می توانید که رسم‌های کوههای تاجیکستان را تصویر کرده با ما فرستید. ما رسم‌های شما را انتظاریم. وقت خیر و خوش هم رسید. تا بازدید بچه های عزیز. خیر جوره ها.